আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মোর্চা কাকে সমর্থন করবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং। রবিবার শিবচুতে দলের 15তম বলিদান দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট জানান, সময় হলেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে পাহাড় ও ডুয়ার্সের বঞ্চনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, যশবন্ত সিং থেকে রাজু বিস্ত কাউকেই সমর্থন করতে কার্পণ্য করেনি মোর্চা, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এদিন 2011 সালে পুলিশের গুলিতে নিহত 3 শহীদ নিতা, বিমলা ও বিকির স্মরণে মূর্তির শিলান্যাস করেন গুরুং। তিনি জানান, গোর্খাল্যান্ড বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং 11টি জনজাতির এসটি তকমার দাবিতে আন্দোলন চলবে। কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী ডুয়ার্স সফরের ইঙ্গিত দিলেও স্থায়ী সমাধান না মিললে সব সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কৌশল ঠিক করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে रोशन गिरी सह मोर्चार शीर्ष नेतृत्व उपस्थित छिलेन। और हमारा जितना भी पहाड़ तराई डुवर्स का जितना भी हम लोग का न्यूज़ चैनल और हमारा अलायंस ग्रुप है। সোনাক্ষী, মশলা কোথায়? এভরিডে মশলা, দেশের স্বাদ। उसका साथ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ राजवंशी भी है, आदिवासी भी है, यहाँ कोचू में रावा सभी है, सबको मिला के और संग संग में कैसा रन कौशल बना के आगे जाना होगा। और हम लोग इसके लिए इंटरलोकेटर का अभी डुवर्स में भी आ रहा है और डुवर्स में आने के बाद में सभी यहाँ का स्टेट होल्डर के साथ बैठेगा, पार्टी का साथ बैठेगा, जितना भी यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है, संस्था है, सभी का साथ आज बैठेगा। क्योंकि आज मैंने नहीं बोला है, क्योंकि आगे ही उसने बोला कि इंटरलोकेटर ने हम लोग डुवर्स में जाऊँगा और डुवर्स का संपूर्ण यहाँ का जो स्टेट होल्डर है उसका साथ मुलाकात करूँगा, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, सभी पार्टी को भी मिलेंगे। नागराकाटा থেকে শুভজিৎ দত্তের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।